Tini tangsalo youth IPF tini advisory chairman Bolaram Debor Bakasha Koktuma Thorni Panda Klaika Chongbari Nodi Titabuni Hasini Thungrung Tongko Nodi Koktuma Thorni Biskango Boram Ganang Bolaram Debor Masaka 2021 Bishiwo IPF ti Chen Phano Phiaba Biskani Teis Bidan Sabha Chongmariwo Aba Belaino Felai Mongtongo 2021 BCO Harimani eba Chenmani Oklogo Yaktongo CPIM ni Obahana Kokshil Taka Bote Bersaka BJP Tipra Motha ba Yok Yangai Alliance Maklainai Hayake Tipra Motha Asuk Thai Jesung Mana Tongmani Manglak Kai Tinere Tamukok Lam Sanabagi Tini Marinka Ulano Jotono Kumka Ang Bolaram Devroma UIPF tini chairman advisory chairman tinibo chini party trop thege kaisa kobokmu beskang 2013 ni assembly election piye tirpur rajyo jebabe ulot pulot ngai tonglamene ba urumuru nanga tonglamene abono tunya khaja khani kok sona जोंतो जतनो आलादा राज्य नतुई जों ताबो बेसिरभाग आंचलिक बा पाहाड़ एलाकाओ जों हात खेले तलायो विशेष खालाय केंद्र सरकारनि थानायाव मेमोरेंडम रलायो अबाय केना जों मुभमेंट खाय तलायो कखाने बहाय विशेष खालाय ताबो जे कियु संगक सालायो जेता Tipra Motha BJP Te IPF Aba Alliance ni mano Yang CPM TMC Congress Alliance ni mano Engkau jagawo sabo bai thanai Abona tui kaisa belaikeno beskang election tui borok khajik lotulai Ang tini sanai thanai je 2021 so je विशेष खालाय IPF tirok hari pani o hari mani abo 2023 bai je 21 ni abo onek difference angnai जों साइमा गजाता पुरु IPF tirona hari mani ekta no karon hari nai rokai CPM rongni हात दङ बिसरिबा abo 2023 CPM सरकार तुमनानि abo हाइबं वानसु Enggak tini Tipra Motha no kawon sanamu jongo bongni bo silent voter বিশেষ খালাই CPM ni je silent voter abu je tabuk Tipra Motha borok aro just ekta phifungbasinani bagai ba sujog subida nanani bagai Tipra Motha borok khabi dong abu kiliya amon bagai kisu songko borok lal Motha nei abo vote already abo divide nai sabangkai Tipra Motha abono jodi calculation khlaine kangkai BJP bai baddhota jesaka bono alliance mangnai ani hijabota BJP bai jesaka bono alliance mangnai jodi alliance ngi kangkai ekta seat duita seat tinta seat hoito naramano ni nabo korbu khai simna hai je jagao nini bo jambu tagarjala hai 90% GST seat abo marok mano baki hingkang kangkai south north to abo margen poriskar ko jagao obono calculation khlaine kangkai CPM jodi na tai 1 2 3 maso kisuta borok sanga khlaine ni chesta khlaine gobang ma jara Tipra Motha ni jara Tipra Motha khai tane CPM borok already nogor thamai nangka somai ke BJP IPF ni belai phaidam kabun baginang 사람 정말 하고는 진이 파티니 드롭 되게 진이 자라 티프라 사록 बसखांनि इलेक्शन जाने जा मानथाय सप्ताहनि बागै भोट लायनाय के जे मेन चिनि एजेंडा चिनि जे नाहारमु जे आलादा राज्य म आलादा राज्य न तुमनानि हिंगांगांखाय जों आन्दोलन मा खालायनाय movement maklainai movement sara mungsa khlaiya kawan baganya जों दिनै Tipra Motha नंथं IPF टिफा नंथं जरा 2023 न একটা जों
manthai kotor no tubnani bagai jodino saite hui tongo hongkangkai abo just asugoi alasuna angma bai kum dino phaigla abo kuno solo jonongla movement khlaidi andolon khlaidi जों support donai जों tongo je movement khlainai andolon khlainai rangno o jagao tam IPFT tam tibramo tha already feel moidano phai andolon khlai angkai जों full support donai kawan bagai ang request khlainai mo jong mo 2023 sobo tibramo tha sarkar phaimini yaglo nong hoyto 10টা manan hoyto 15টা manan 10টা 15টা manma baile aro বিধানসভাও tongo প্রায় 31টা বা 32টা থাকছে নং মেজরিটি নঙা যাব বিধানসভা একটা নং বিল তুইমান বা বিল পাস খাইমান ngai কিন্তু বা নং তিনি 10টা 12টা মামা বাইব নারো সামং কই কাহাম তামি মাংলা যেমন IPFT 9টা মানমানি ইয়াগুলো দুইজন মন্ত্রী মানমানি ইয়াগুলো তাও জংনখা মন্ত্রী চিনি সারমেবার কুমার তো অলরেডি পার্টিনি মনে তিখলাই বড় কথা বকবো এমএলএসি কাফরুবো ওমো হাই ngai মানো ngi aboti kuno garanti ke kawan bagai se ST ni price 70% tayengo 10 30% oro jeng 30% 10 nan thangkai boni budbo ada dangnai 50-50 ngai go jagabo বিশেষ khlai thani chini jeta tibramo thaningai chini jogri jegroma ma kha prai 18000 gayang ma kha prai 6000 কাছাকাছিঙ্কা 5000 নিচে কি যাবে IPFT ওঙ্কাই তাবু 11 নং মান্ডাই আবো নিজে বুটার বলাইখানে ফ্যাক্টর কারণ তাবুক যদি ন বিজেপি তীব্রম থাইল্যান্ড থাইয়াং কাঙ্কাই আবুনি ফুল ক্রেডিট CPM মাননাই এলাইনসে থাকা কাকাই হয়তো CPM বাসিগুলা CPM পাস হনানি খুব একটা সমস্যা নাংনাই কিন্তু বা এলাইনসে থাকা কাকাই বরক ফুল প্রায় 80-90% বরক পাস খাইবে আবো হাইবা কারণ বাগৈ তাবো অর তীব্রমথনি কিছু সংখ্যক বড় তো চিনি মহারাষ্ট্র সাজা no compromise যেটা কোনো রাইটিং পেপার ছাড়া কোনো এগ্রিমেন্ট ছাড়া no compromise তারপর দি 2023 সনে গ্রেডার টিপ্রালেন রিমানে আবতি জকব গিয়া নকো জায়গা সং সাইমাঙ্কা হয়তো তাবো বিজেপি র খুলাম ভাবে সাইদং তামসা বসকাঙ্গ যে টিটিসি ত্রিপুরা টেরিটরি কাউন্সিল আবনো কার্যকারী খাইজাক মানো বা পার্লামেন্ট বিল পাস খাইজাক মানো abo baino takani jeta agreement ro election ni jeta alliance abo thangman abo BJP khud sorasori sejongo je 50 ta seat nang edisio bani 42 ta socialist ta doctor fainai tai financial de rang pushar gobari borat dok khajak nai abo haike ekta abo BJP to diplomata abo alliance যদি অ্যালায়েন্স খাইয়ে সাব ওরা একটা চক্রান্ত তোমরা বোমাই চক্রান্ত কিছুটা CPM নি বড় আমনো আট কোনানি চেষ্টা খাইয়ে অ্যালায়েন্স থামাংলা বিজিবি তিব্রমথা অ্যালায়েন্স থামাংলা তো যদি অ্যালায়েন্স থাইয়া গাঙ্গাঙ্কাই ওর ত্রিকোণ ইলেকশন ত্রিপুরা রাজ্যনি আবো বাইনো তাকানি যেটা এগ্রিমেন্ট ইলেকশন নি যেটা অ্যালায়েন্স আবো থাংমান তারপর বিজেপি খুব সরাসরি সেজন্য যে 50টা সিট আমরা এডিসিও বা 42টা 44টা দপ্তর ফাইনাই তাই ফাইন্যান্সিয়াল de rang pushar gobari borat dokhlajak nai abo haike একটা abo BJP to diplomata abo alliance যদি alliance খাইয়ে সাব ওরা একটা চক্রান্ত তোমরা বোমাই চক্রান্ত কিছুটা CPM নি বড় আমনো আট কোনানি চেষ্টা খাইয়ে alliance থামাংলা BJP diplomata alliance থামাংলা তো যদি alliance থাইয়া গাঙ্গাঙ্কাই ওরা ত্রিকোণ ইলেকশন
ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পাহাড়নি ইলেকশন ত্রিকোণ ইলেকশন সমতল তামুনাবো সেমিয়া কিন্তু বা বেশিরভাগ এসটি অঙ্কাঙ্কাই ত্রিকোণ ইলেকশন সিপিএম বা একক বিজেপি একক বিজেপিতে একক যাবো তো আইপিএফটি বিছানায় আবার সাইমান তো আইপিএফটি বিজেপি তাবো বর্তমান সরকার দংবা হংকা আরো সিপিএম একক হংকা তামুনা সিপিএম नि ভোট বিয়াং ফাইজিং থানায় ত্রিপুরা মথাও সাব ভোট নাই আইপিএফটি বিজেপি আবো হংকাঙ্কাই বুংনি ভোট বা ভোট দংনাই যেমন রমনি আইপিএফটি বিজেপি থানায় আর মান্দায় মাংকাবো প্রায় 21,000 শান্তি সিপিএম রক মাকা 16,000 হংকা আ ভোট হয়তো কমি মানু হ্যাঁ 3 থেকে 4,000 ভোট কমি মানু বা 5,000 ভোট কমি মানু কিন্তু বা আরো সিপিএম বিজেপি ত্রিপুরা মথা যদি বড় এককে বাসা কাঙ্কাই ফায়দা সাবুংনাই আইপিএফটি বিজেপি নি ফায়দা নাই ত্রিপুরা মথা যদি না আরো একটা প্রাউড নঙ্গই जों एকক बासाफान पास मनि के आबो बुलुंनाय कारण तांगै हिमाले 2021 যারা ত্রিপুরা মথা ভোট নাই সিপিএম রক আবো কোন দিন কোনো ত্রিপুরা মথা ভোট দগলা গাবনো ক্লিয়ারিফিকেশন খাইনা মুসंगो আনে এক্সিট ল যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে এসটি সিট দমাইমানি যিনি এসটি সংরক্ষিত সিট দমাইমানি 20টাও প্রায় 10টা সিট অলরেডি কোন করেখা প্রায় 12টা সিট আবো 50% नि নিচে থামাকিয়া উনকো জাগাবো ভালাই খেতি ত্রিপুরা মথা রক মাসাই মানো সিপিএম বাই সাইলেন্ট ভোটার সিপিএম नि যে সাইলেন্ট ভোটার ত্রিপুরা মথা হিমতা নাই কিন্তু ভোট বুরংকা 2013 ব সিপিএম থানায় যেটা কমলপুরনি ঘটনা আবনা মরমা সানা কমলপুর চিনিপুরি খরচেরা ফাইজাবো হনাই আর আসুনসা ঘটনাঙ্কা হালাহালি বাজার আর চিন্তিপ্রা সার রাংরক সেগিনা যাবাইখা কেউ মাংস মা ফালিয়া মাংস নাহানা থাঙে দেহে মাংস রকমা যাবাইখা আমি কেন জায়গাও ওয়ানজিনি বিরুদ্ধে আরো जों কতরে একটা মুভমেন্ট খাইমানো গিয়া जों तामनुखा चिन्तिफ्रासाबाय तिफ्रासाके बुलाय जों आरो बिजेपि रकनि सबांफोर चिन्तिफ्रासार अनेक बुजाखा जों नुखा सामनगरनि घटना नुखा बिश्रामगंजनि घटना नुखा जों आरो जिरानियानि घटना नुखा अनेक जागानो घटना खा तिफ्रासाबाय तिफ्रासा तिफ्रा मात्र बिजेपिनि तिफ्रासारनो हामला खालायया किन्तु बा चिनि तिफ्राजे जखन हामला खालायजागो आ जागाव चिनि तिफ्रासार थांगै अंगो खालायनैया फिडबेक रिमिया आउन बगैनो आं थानायाव किसुता फुनिंनि माध्यमे सानानै बगै आं चेष्टा खालायखा जों जखन ते इउड आइपिएफटी दंफायो जों संग्राम खालायब्रो जों अनेक संग्राम खालायखा 10 नि बिरुद्धे बरदे जागाव चिनि बरकनो बेआइनि बाबे बरकनो मिथ्या मामला साजिश खालायै ओगो खालायो माने केस खालायो गा समय रको चिनि बरक बुजागो तकजागो जों बंनि बिरुद्धे কোনো জায়গা 48 ঘন্টা কোনো জায়গা 24 ঘন্টা কোনো জায়গা जों 72 ঘন্টা আবর খাইকে जों অবরোধ খাই আন্দোলন খাই কিন্তু তাবো আবা হাইরক নুজগলিয়া তা টোটালি তাকে তামো জাস্ট রাজাनि উপরই ডিপেন্ড রাজা जों मो थांनाय जों दा कोन परिश्रम खालायनाय गया जों শুধু সুযোগ সুবিধার जों তংखाय फायो का আবরংनो যদিনা তাবো চেঞ্জ খালাयनो नि कांकाय आरो अनेक बरक কক সানা नांनाय अनेक बरकनो आबनो कन्फिडेंस रई स्ट्रंग একটা লিডারশিপ খাই নাংনাই হাই হাঙ্গাঙ্কে কোনো পরিবর্তন নগলা আবনো বগৈ তাকুরক যদিনো তাইসা 11 দিন যেটা जों लामा कासमा हाय गन्दासराव जों 48 घन्टा अवरोध खालायमा हाय आबो हायरक खालायखि हांगांगाय चिनि मानथायाव मुभमेन्ट खालायनाय आन्दोलन खालायनाय दङ ओ जागावो तम आइपिएफटी तम तिब्रामथा अलरेडी फिल मयदानाव फाय आन्दोलन खालायगांगाय जों फुल सापर्ट दंनाय गाबोन बगै आं रिक्वेस्ट खालायनो मोजां म 2023 सबो तिब्रामथा सरकार फाइमिनि यागलो नों हयतो 10टा मानन हयतो 15टा मानन 10टा 15टा माननो बाइले आरो विधानसभायाव दङ प्राय 31टा बा 32टा थांगासे नों मेजरिटी नङा जागो विधानसभायाव একটা नों बिल तुइमान बा बिल पास खायमान गाय केन्तुबा नों तिनि 10टा 12टा मामा बाइबो नारो सामं कोइ काहाम ताङै मांगला जेमन आइपिएफटी 9टा मानमनि यागलो 2 जना मन्त्री मानमनि यागलो बताबो जोंनोखा मन्त्री चिनि सारमेबर कुमार तो अलरेडी पार्टीनि
mono tiklai boro kata bo MLS ka puru bo umo hai ngai mono ngi aboti kunu garanti ke kya ne bagai जों o jagao soba ma khaine andolon ma khaine andolon khlai ang kendra sarkarni thariwa chini man thara mati phaimane ni সম্পর্কে kya bone bagai jara chini tifra sara ma sang chini party trop theke obno koine mo sango wan sugui ba bibi taklani assembly bo buskangni jeta 2010 ni chini election no जों nuknai borok busujor te kobui khoroksa borokta sawo o jagao tifra sara rajana khine sawo rajano to agini simino khui phai hoito raja bo chung khui ga hne go borok porichoi do kaun bagai जों सानामो जोंगो मुभमेन्ट आन्दोलनो नरक विशेष खलायै बिसिरबाग नजरखै जाओ अंकांकाय जों হয়তো আইপিএফ তিনি খিকলাই তীব্রমতা তিনি সম্মান মাখা হ্যাঁ কিছু সংখ্যক নেতারক রাজনী বুমখাং ন তিনি তিসাওই কিছু তো সংখ্যক তিনি সম্মান মানাই দङ কিন্তু বাবো 2013 नि পরেকে নিনিবো সম্মান কমাই থানাই बबो कुमानाय खरसना काफिकी कालायानो किन्तु बाबुस कांगो जों चिनि मेन एजेंडा चिनि मान थायो जों थांनि सौगेला गाबोन बागै चिनि पार्टी तरफ थेके जों अमनो कयनमो जोङो फाइदि ताखरो फाइदि बखरो जों आन्दोलननि फाइटिं नखो गांका जाओ आंगै हिमालय आं थानाय जेता कमलपुरनि घटना आबना ngरमा सानो कमलपुराव चिनि बुरि खरसरिया फ्लाइजागो हनै आरो आसुमसा कतनांका हाला हालि बाजारा आरो चिन्तिफ्रा सारो रांरक सेगिना जाबाय क्या केबो मांस मा फालिया मांस नाहना थाङै ते मांस रक मा जाबाय क्या नि खाना उन जागाव